Ah, bɛɛ bɔra dɛ. Ne ni mɔden dɔrɔn le bi yan. Jeliba, Bintou, Bintou, maman a dit de préparer le riz avec la sauce d'arachide. Entendu, Mabo. Atlala. Atlala, attends. Ne ko Bintou ni i b'a dɔgɔmuso lo wa? An ka baara kɛ den ale le tobili kɛ a fani ko a fɛn bɛɛ kɛ. I ba tɛ fini ko dɛ. A tɛ tobili fana kɛ abada. Ni Bintou man kɛnɛ a tobili kɛ. Dunuya yɛlɛmana. Dunuya yɛlɛmana. Ni fɔlɔ lo. Ni muso tɛ se ka tobili kɛ ka ɲɛ a tɛ cɛ sɔrɔ abada ka fini ko k'a gɛn fana. Nka e b'a o ɲɔgɔn tɛ. Mbɛnbacɛ tun mun lo dun sɔgɔma? Ne ye faamuya. I b'a fɛ k'an ɲininka min na dɛ, ɲininko la dɔrɔn. Mbɛnbacɛ ye muso cɛjugu furu wa? Wajibi a y'a furu nka i panna. An k'an segin kɔ dɔɔni. Donsokuntigi a tun bɔra dugu min na i hakili b'o la. A bɔra do. I hakili ka di tiɲɛ lo a bɔra do de. O wagati nin na sigi dan kelen bamananw b'a fɔ min ma tɔrɔn kelen o kelen de ye daga sigi ndokaw da la k'a bɛɛ lajɛlen ni siri ka da u kun tile tile ka na maa tan ɲɔgɔn ni minɛ maa si tun tɛ se k'i kun labɔ kuma tɛ baara ko ma suman bɛɛ tiɲɛna kɔngɔ minɔgɔ ani siranya donna dugu kɔnɔ donso donso y'i suma ma a y'olu ni duniya fara. Donsokuntigi fana? Ale ko tɛ kuma t'ale ma. Munna? N'i ye n lamɛn kosɛbɛ i n'a faamuya. Nin don nin na manden donso fila wulila mun ye cɛ kelenden ye k'u ka cɛya minɛnw bɛɛ ta k'u bɛ taa do tɔrɔn kelen kɛlɛ. Tile saba an bɛ tagama ani sɔgɔma bɛɛ sisan sa I b'a fɛ an k'an sɛgɛn na. N kɔrɔ I jija dɔɔnin sira tɔ ka jan. Tɛ se fo n ka sɛgɛn na fiɲɛ bɔ de. O tuma na an k'an madon nin jiri in kɔrɔ an k'an lafiya. Ayiwa. Tɔrɔn kelen ka jamanadenw bɛɛ ni tɔɔrɔ k'i kalenkan kɛ donso faga ye a ɲɛ ne ɲɛ fo n k'a ku tigɛ. Tubanin kumana. Jeliba, tubanin kuma? Kosɛbɛ maa bɔ. Tubanin kumanden nka maa bɛɛ de t'a mɛn. N kɔrɔ sira tɔ ka jan an tɛ taa. Ale dun siga t'a la. N tɔgɔ ka tagama siri la ale lo jaati min bɛ se k'an dɛmɛ ka nin tɔrɔn kelen in kɛlɛ. Ka nin kelen yan tɔgɔ tɛ ko jɛlen dɛ. An ba ɲuman I ni baara a to an b'i dɛmɛ I b'i sɛgɛn labɔ. A tɛmɛ ka bɔ n dara n t'a ka dɛmɛni fɛ.
Andu ben ke chudi. Anga tuga ko ke tuga wala tala. Wa mi ka ganya ta. Ko bise ka tugo ko kiteri. Nkoro. Mo don folo anga tuga ko doron. Biya fama. Atinde ntabaye Atangi wila mbanyuma aya majigi anga buene doron lo bisema. kambunya wa. Amsika munya ne. Abora mi. Ambora mandene. Ba, uche ambura mandende. Munya se ya. Ma, so kunguru fle kindigala da. Mandenji kuma imina iki son sumaya. Ma, siram na kindigala da. Ana na don tronkili fa yorora. Chantewa. Ni do kabisa. Ifembe long. Ga. Ati ka don tronkili fa. Nili don tronkili. Ayama long, ay sigi. Do so min ka fara na ye. Luma sen koro. Ni kyama nimna. Yi bi wolongula ni wolongula yogi sisan dambi ko bela ne wakati sera bira dama o kelembe asagu timina amna sigi fa tronkeli nkoro di do samu abna abunya aba fai kwati fuife fodo muso kelen tron abina jamna tugune no muso furu balu be labo abi kelen tawla bela chijugu ne kala modi atokole yisukulo abina denke wulu imina wuli ka jamna be mara edeni ikafari uwa mi ko dala o kofe kene kala fara ne fambe uta sini na yin kumbe ibi telia ka mbusion saba mfari bebi yere mbawgwe pensa min bi bulu ma wotma kumba muna abi kilim fle kofe sisan aya kandi Anyang kuma kandi ma. ndeu awta ala ka udeme Muna otise kamnen filionya fe fo kofe. Aka kanga ketene. Muna ka keten. Ingana koroto. Ivina lo. Ibabe lo. Félicitations et surtout vos ménages. Ami, nyalo ne tak masera sa. Mune. Ne here madame na bloqué tara. Nyalo
non sanga duna lo bimbolo so duna mi sa mo wari kana ko nyaaro la Adam c'est. Ça va. Elle va entrer. On va. Comment maman? Aïe, à ma mère. Basitia. Ça va. Eh, c'est à Adunga Koya Karadi. Adiara. Ah, Onyana. Mabo. Oui, Mbabi Wolela. Mabo, je t'appelle. Oui, Jonah. Kati Baka Wellame. Atelier. Est-ce que tu as appris tes leçons? Pas encore, maman. Et pourquoi? Allez, on va manger. On va chercher des livres. En quelle année a-t-on découvert l'Amérique? Oui, Diane? En 1492. Très bien, c'est en 1492. Et qui a découvert l'Amérique? Oui, Salamatou? C'est René Dumont. Qui? René Dumont. Non, c'est faux. Oui. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Très bien. C'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et comment s'appelaient autrefois les habitants de la France? Toi, Mabo? Je ne sais pas, monsieur. Tu ne sais pas quoi? La question, monsieur. Oui. Tu ne sais pas la question. Allez, à genoux. Comme ça, tu vas mieux rêver. Mais qu'est-ce que tu as contre Djeliba? Baka, tu sais bien que je n'ai rien contre Djeliba. Mais je trouve qu'il vous domine totalement. Vous deux, Mabo et toi. Tu trouves une clé? Ah, arrête les nandes. Monsieur qui t'a vu? Ah, Bissokono. Bonjour, monsieur Keita. Tiens, bonjour, monsieur Fofana. Entrez. C'est vous? Bonjour, monsieur. Ça va bien. Bonjour, madame. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Mais, excusez-moi parce que je viens à l'improviste. C'est à propos de Mabo. Personnellement, je ne comprends plus votre fils. Il a sans doute des problèmes. Alors, il passe son temps à rêver en classe et puis il n'apprend plus ses leçons. Et comme ça, c'est pas du tout intéressant. C'est très ennuyeux, quoi. Tu as entendu ce qu'a dit ton maître? Non. N'accuse pas Mabo. Le problème, c'est Djeliba. Le vieil homme que vous avez certainement croisé à la porte. Oui. Il est venu du village pour initier Mabo aux traditions. Ah bon? Oui. Ben, c'est une bonne chose, ça, du moins a priori. C'est une bonne chose, c'est vrai. Mais Mabo ne vit plus que de cette histoire. Il ne mange même plus. Ah, il ne mange même plus. Il mange plus. Ben, madame a raison de s'inquiéter, monsieur Keita. Mabo a vraiment changé. Écoutez, monsieur Fofana, ce vieil homme, Djeliba Kouyaté, est le griot de mon père. Son père a été le griot de mon grand-père. Depuis des siècles, les Kouyatés sont les griots de Keita. Je n'y peux rien. Depuis des siècles, Bouaka, ouvre les yeux. Les temps ont changé. Dis à ton griot que maintenant il y a l'école et qu'il pourra disposer de Mabo pendant les vacances. Ah, c'est la solution idéale, monsieur Keita. Il me semble bien. Écoutez, monsieur Fofana, vous ne comprenez pas Djeliba. Il ne vous comprendra pas non plus. Il a une mission à accomplir. Vous perdez votre temps. Au fait, monsieur Keita, il s'agit bien de votre histoire.
Enseignez-la donc à votre fils, ça serait mieux pour tout le monde. Puisque vous semblez l'ignorer, je me dois de vous informer que cette fonction revient au griot. Arrête, Baka, d'insulter les gens. Nous ne sommes pas des ignorants. Nous avons tous une histoire que nous aimons. Mais là n'est pas le problème. Il s'agit de Mabo. Excusez-moi. Je n'avais pas du tout l'intention de provoquer une scène de ménage. Bon, ça suffit. Je crois avoir été clair avec vous. Si Djeliba vous dérange tant, allez le trouver, dites-lui de s'en aller. Ah bon? C'est clair. Bon, moi j'en ai fini en tout cas. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Ino fondé, tiens. Je crois qu'il y a femme, mais c'est rien. Tron kelen yi sari donsow kan. Donsow ye kɛnɛ tigɛ. A bɛ ɲini k'u minɛ tuma min na, dɔgɔcɛ ye jɛnɛkala fili. O yɛlɛmana ka kɛ bɔforo ye. Dɔgɔcɛ ye kabakuru fili. Kabakuru filinin kɛra kuruba ye k'olu yɛrɛ sɔrɔ o sanfɛ. Tɔrɔn kelen tora duguma. Ayi, fan fili. O ma bɔ. Fan nin de yɛlɛmana ka kɛ baba ye min fan nin bi bɔgɔbɔgɔ la. Tɔrɔn kelen nan'i coron o kɔnɔ. A tɛ ka taa fɔ, a tɛ se ka na ɲa. Tor'o la, ka na yɛlɛma ka kɛ manifin ye. Asarawa. Ah bon, ni saya ti fila ye, kelen kɔni kɛra. Tron kelen sara. Ntɛnɛ muso dɔn kamisa sara. Danga den ku filɛ nin ye. Maa min y'a faga ka doni bɔ an kun na o ye nin ye. A bɛ min fɛ a y'a fɔ. An bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɛ. O ye tiɲɛ ye, an bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɛ. An b'a ɲini fɛ i ka don muso kelen dɔrɔn de d'anw ma. O dɔrɔn wa? Awa. Yanni n ka ɲa tugu ka na yɛlɛ. N b'a fɛ jamana sunkuruninw ka fara muso ganaw kan. O bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan sisan sisan. I ka tɛmɛ. Teliya. Ayi lo. I ka taga. I ka taga. I ka taga bɛrɛ. Teliya. Nin don kelen nin na, do muso ɲuman n'a sunkuru ɲuman bɛɛ de y'i labɛn ka n'i jɔ. Kelen kelen na bɛɛ bɛ manamana i n'a fɔ kalo ni lolo. Tɔgɔ fɔ n ye. Sogolo.
ne wele sogolon tejugo nangata n'ale le diyara ye a kɛra ta ye nka n'a bɛ fɛn wɛrɛ fɛ a bɛ se ka ɲini an bolo. n b'an wasa sisan an bɛ barika la i ye k'i waleɲuman dɔn ani ka sira ɲini i fɛ ka segin mande. k'a ɲuman don. Dosa mama ni makibala a jamfa. Amatami au kan au mu ya fa. Sogolon i b'a ka saya sababuya ma bɔ an na an kɛra dɛmɛbagaw le. Sawa. Ɲɛ bɛ bugu dɔ la yan fɛ n bɛ se yen n'an bɛ lafiya yɔrɔ sɔrɔ. Ayiwa n kɔrɔ. Langulon no, ambil tambetan sih kan? Gun play. Nkɔrɔ sisan an ye layidu min ta musokɔrɔba ye an k'a dafa. Sogolon ka kan ka den sɔrɔ an ye o tuma na i tɛ taa. I ko di? Munna n bɛ taa? Munna i bɛ taa wa? K'a sababuya kɛ i ye n kɔrɔ ye kɛ. E de ye sigi faga. E de bɛ taa nɔfɛ. E le ye ɲɛmɔgɔ ye. Wajibi i ka kan ka muso ta ne ye. O tuma laadakɔrɔ sigilen o tiɲɛni o sababu man ka bɔ an na. N bɛ taa. Sogolo? Nam. Yang kumakan di Bama. Sabu, kita ngajen dia. Aywa, nake. Akala jangan na wa. Ayin kenye. O tɛ sigi don. E de sigi faga. I bɛ taa den nɔfɛ i na s'a fɛnɛ la. Taa nɔfɛ. Ayiwa n bɛ taa. Taa. Yɛrɛ siri ma kɔrɔ siri ma i tɛ yɛlɛ fɛn i tɛ kɔrɔbɔ fɛn kɔnɔ min b'i to sanfɛ ka yɛgɛyɛgɛli kɛ n'o jiginna duguma o bɛ kɔlɔn sɔgɔ. Tu. Sogolon i dira an ma i kɛra an ta ye ne y'i cɛ le ye muso dun tɛ se ka ban cɛ la. Nɔgɔlen karangaɲaga. Ayi fɛnɛ kɛɲɛ. Sigi tɛ bala de don n'a ye jolo de b'a fari bɛɛ la. An ka taa k'a to yan min kun ka gɛlɛn o ye sigi fagalen ye. An ka taa. An b'an ka layidu kɛ di. O ye layidu jumɛn? Layidu jumɛn wa? A kan ka den sɔrɔ an ye. O den bɛ wolo cogo di? B'a ɲini i fɛ an ka taa n'a y'an bolo Manden ka taa di an ka faama ma. I ka donso fila nin tɛ se foyi la. Se fɛn na dɛ nka ko bɛɛ n'a cogo don ko bɛɛ n'a tuma don. Kamalenkɔrɔ a bɛ se ka wuli k'a dɔn k'a bolo kɔrɔta k'a fɔ